اصلا این سیستمی که حکومتی ما هست تغییراتش نه اونقدر باید نه اونقدر مثلا خیلی هیچی افضلیت باشه مثلا دیده نمیشه. Я бы не хотела работать в правительстве, честно. Не знаю, потому что я политикой не увлекаюсь. Ну, наверное, бы какую-нибудь главную должность, чтобы суметь как бы реализовать свои возможности и плюс как бы собрать нужную команду. اصلا شوق ندارم حکومت کنم. من میخوام به همین علم مشغول باشم. خب اولش خیلی نصیب تقدیر میدونیم. خیلی البته هر یک شخص میخواهد کار کردن. البته اگر من در حکومت کار کردن میخواهم رئیس ناحیه باشم. География не позволяет. وضعیت معروف در ورزش و سطح دانش و سطح مکتب و دانشگاه خیلی بلند باید داریم پیش بریم. حکومت جمهوری نه. چرا؟ نمیخوام. چی بانه؟ میخواه. بحث کی؟ بحث حقوق شناس. میگن که قطره قطره عاقبت دریا شود. ما از اینهای پس چون که ما حالا شاگرد هستیم و آرزوی وزیر شدن حال ما تجربه نداریم. برای وزیر شدن و دیگر کارهای بلند ما باید تجربه آموزیم از دیگران، از وظیفه داران. نه انا کو وقتی وزیری من نیست جا 70 درم دارم. من حالی کاکرا 40 50 میشتم خدا وظیفه میرفتم 2 دیپلم سرخ دارم. یک تامنی هم انجینیر مکانیک هم معلمی. Конечно, я девушка амбициозная, и я бы хотела занимать более высокую должность. Так как я учусь на факультете международных отношений, я бы хотела стать, конечно, министром иностранных дел. Мисолна Таджик Телеком вазифаи хидмати. Ма оператор кор кардагӣ ҳастам, мехоҳам ки ҳамҷода бо вазир шавам. Дар ҳукумат мехостам раиси кумитаи занҳоро ишғол кунам. Нет, не хотела бы работать в правительстве. Ну, потому что, во-первых, большая ответственность, да? Это прежде всего. Вот. Ну и потом, наверное, надо... Каждый смотрит по-другому, как бы он хотел жить и что бы он хотел делать. Вот. И что такое правительство? Это большая ответственность. Не только за себя, а за всех.